So yun, 2v2. Straight 21. Kay Carlo. Carlo. Attack. Carlo. Side step. Basket. 1-0. Kay Joshua. Joshua. Dribbling. Foul. Who's foul? Foul. Face to be. First foul. 1 foul para sa face to be. 1-0 ang score. Okay. Julian, pass to Joshua. Joshua to 2. Wala. Okay. Julian, pass to Joshua. Joshua, attack. Foul. Wala. Dalawang foul para sa face to be. Relax ng air ko sa likod. Okay, Julian. Julian, attack. Nakawala. Basket. All one. Okay, Carlo. Carlo. Dribbling, dancing. Carlo. Take. Pass to Danny Boy. 5 to shoot. Danny Boy. Basket. Okay, Joshua. Joshua for 2. Foul. 3-1 ang score. 3 foul para sa face to be. Yan ha, parang silip gaming ha, hindi skill. Sila pala yun. Okay, Julian. Pull up, Julian. Wala. Nakakuha ni. May bola. Then si Undo. Score 3-1. Kay Carlo. Dancing. Dribbling. Carlo. Stop back to 2. Basket. Okay, Joshua. 5-1 ang score. Joshua. Dribbling. Joshua. Lotus. Foul. 4 na foul para sa face to be. Tama mo yung maingay ko na. Pag sumigaw na sila ganito. Okay, Julian, nakawala. Basket. 5-2. Okay, Carlo. Parang 1v1 eh. Carlo. Dancing. Dribbling. Carlo, nakawala. Basket. 6-2. Okay, Julian. Attack. Pass to Joshua. 2. Wala. Nakakuha ni Carlo. Dancing. Carlo. 5 to shoot. Carlo. 2. Wala. Nakakuha ni Julian. Tutira ng boss. Julian. Wala. Nakakuha ni Carlo. Pass to Danny Boy. Attack. Lotus. Foul na. First foul. 1 foul pa lang para sa Silip Gaming. Okay, Carlo. Attack. Carlo, nakawala. Basket. 7-2. Okay, Joshua. Dribbling. Joshua, nakawala. Foul. 5 foul para sa face to be. 5 foul. Julian. Dribbling. Pass to Joshua. 5 to shoot. Foul. Basket. Good yan. Carlo. Okay, Carlo. 7-3 ang score. Foul Joshua. Dalawang foul para sa Silip Gaming. Time out. Sino? Time out. Kuya Max Adventure. Naka-3 points na, hindi nga dahil na po. Good. Danny Boy. Lopez. Lopez. 5 to shoot. Danny Boy, tutira. Wala. Nakakuha ni Julian. Pass to Joshua. Joshua to Julian. Nakawala. Foul. No basket. Foul lang. Penalty na pala. Penalty na. Chill na.
Wala. Sablay. Score natin 7-3 pa rin. 7-3 lamang ang Kuya Max Adventure. Masyusure na yung Okay, Carlo. Dancing. Carlo. Step back. With two. Wala. Nakakuha ni Julian. Julian. Pass to Joshua. Joshua. In and out. Attack. Joshua. 5 to shoot. Foul. Penalty. Wala. Sablay down. 7-3 pa rin. Di ba MLJ? Iba si MLJ magdasan? Okay, Danny Boy. Danny Boy. Dribbling. Spin. Leverage. 5 to shoot. Danny Boy. Umangat. Danny Boy. Good. 8-3. 8-3. Okay, Joshua. Dribbling. Joshua, mahaba pa. Ako bala. Joshua. Wait, 5 to shoot. 5 to shoot ka lang. Julian. Step back. Good. Nakakuha ni Carlo. Oo na, pare. Lasing ka na eh. Check the ball. Paglasing itulog na ano. Paglasing itulog na. Hirap yan. Good. Danny Boy. Danny Boy. Carlo. 5 to shoot. Carlo. Basket. Okay, Julian. Pass to Joshua. 10-3 ang score, ha? 10-3. Joshua. Dribbling. 5 to shoot. Foul. Penalty. Score natin. 10-3. Kasi matumag ka na eh. Strat. 10-3, ha? 10-3. Kaya mag-coach. Ala! Pasok. 10-4 ang score. 10-4. Watch din nga na ako pero sa bahay na namin yung pera. Nagbigay ko ng stock. Hindi ako set. Okay, Carlo. Carlo, dribbling. Sabi ka sa malamig. Carlo, dancing. Dancing, step back to basket. 12-4. 12-4 na kay Joshua. Joshua, foul. 2 shots, set. 2 shots. 2 shots yan. Time out muna daw. Time out. Silip Benny. Time out ang mga person. Wala, nagtrabaho ko ng Valentine's. Papangas. Pasok ang unang throw ni Joshua. Binabati yung nga pala yung magkukuya. Nagsama-sama na sila. Pinapanood nila yung isa nilang kapatid. Second throw, pasok ba rin? 12-6 ang score. 12-6. Pinabati ko yung magkakapatid. Magpipinsan. Yan. Sa ilalim pa ng saging. Okay, Carlo. Dancing. Step back. Medyo. Wala. Nakakuha ni Danny Boy. Turnover. Bago na nila. Tabaho mo naman. Carlo, first ring ka. Carlo. First line. Yan. Good. Nakakay Joshua. Joshua, foul. Penalty. Penalty yun. Wala ka daw pusot niya. Pasok. 7. 12-7. 12-7. Good. Danny Boy. Pass to Carlo. Carlo, dribbling. Carlo, dribbling, dancing. Carlo, side step. Umangat, foul, basket. Good job. 18, foul. 2 shots, rep. Foul sa baba. 1 shot lang daw. Foul baba. Sa baba lang. Hindi ka pa. Dito mali. Eri na. 13-8. 13-8 ba? 13-7 lang. 13-7. Pasok? Hindi. 13-7 pa rin.
Punta, kuhanin mo na. Ang napanghi pa naman dun. Ang ihi yun. Walang gahon yan. Ay, pang-heaven. Even. Maingay, huwag maingay. Good. Carlo. Dribbling. Shush! Carlo, check ka dyan. Nakakuha ni Joshua. Joshua, dribbling. Joshua, dribbling pa rin. Joshua, 5 to shoot. Joshua to Julian. Julian. Supportive brothers. Talaga naman. Napaka-supportive ni Renel sa kuya niya. Nakay, Danny Boy. Dribbling. Danny. Lopez. Dule. Lopez. 5 to shoot. Foul. Apat. Offensive foul daw. Yan. Apat na foul para sa Face TV. Ay, Kuya Max at Julian, pass to Joshua. Joshua, dribbling, setting the play. Joshua to Julian. 5 to shoot. Julian, libre, basket. Nakatingin. 13-8. 18-8. Time out. Time out. Base na lang yun. Kuya Max at Score natin, 13-8. 13-8, lamang ng 5 ang Kuya Max at Bedford. Carlo, dribbling, dancing, Carlo, dribbling, attack, Carlo. Teka lang, tayo natin. Ano tawag, Greg? Outside lang, last touch. Shot clock 6. 6 seconds, shot clock. Kakabot lang ng bola. Hanap ko lang ito. Nandis kayo doon nagpupo. 6 seconds, shot clock ha, 6. Sige. Bay na. Good. 5 to shoot. Carlo, to 2. Wala. Nakakuha ni Joshua. Joshua, titira. Wala. Nakakuha ni Johnny Boy. Johnny Boy, to 2. Wala. Nakakuha ni Julian. Julian to 2. Basket. 13-10. Tama, Danny Boy, attack, foul. 5 fouls para sa Silip Gaming. 2 fouls to give ba? 13 ano score? 13-10. 18-10. Danny Boy. Danny Boy, foul. Foul lang. Warning po, penalty pa lang. Wala pa tayong penalty. 1 foul to give. Kaya mo, Dani, mahina naman yan eh. Good. Danny Boy, attack. Danny Boy, 5 to shoot. Danny Boy, wala. Nakakuha ni Joshua. Joshua to 2. Wala. Nakakuha ni Danny Boy. Pass to Carlo. Dribbling. Step back to 2. Wala. Nakakuha ni Danny Boy. Pass to Nahantok na ata. 12 seconds shot clock. 12 seconds to shoot. 7 din sila. Good. Carlo. Dribbling. Wala. Pagod. Oh, naber. Kaya niya yun, Be. 13-10. Besa lang, Be. Kalmado lang. Okay. Joshua. Foul. Penalty. Pasok. 13-11. Anim lang kayo.
3-1. Danny Boy. Setting the play. Danny Boy. Lopez. Danny Boy. Lopez. 5 to shoot. Foul. Penalty. Penalty din. Parehasa na. Shoot. Ano score? 13-11? 14-11. Yung ginigina-orb, matatawa ko ba? Pasok. 14-11. Okay, Julian. Julian. Virgo. Wala. Ako ni Carlo. Sundot! Sinundot! Si Buddy eh. Sige na. Okay, Joshua, foul. Penalty din. Sinundot ha! Wala! 11. 14. Low. Pagsundot na yun eh. 14-12. Low. Pasok. 14-12. Kaya magkakamay yung score. Danny Boy. Lopez. Danny Boy. Pass to Carlo. Carlo. Thank you. Wala. Ako ni Joshua. Wow. Penalty. Diretso pa naman yung tiyan. Pasok. 14-13. 14-13. Isa lang lamang. Bumigis pa nga ang mga persona. Carlo. Drive na yan. Diretso na yan. Dribbling. Tetsu. Carlo. Wala. Hanya pa rin. Basket. 15-13. Joshua Tetsu. Wala. Ako ni Carlo. Carlo. Dribbling. Dribbling. Carlo. 5 to shoot. Ano yung bola? Time out? Oy, si Jordan. Time out ba? Time out. Time out. Custody. Kanino bola? Kila Danny Boy. 5 seconds. Shot clock. Score 15-13. Good. Danny Boy. Attack. Danny Boy. Wala. Nakakuha ni Joshua. Joshua Boto. Wala. Nakakuha ni Julian. Pass si Joshua. Joshua. Lopez. Joshua. Nakakuha ni Danny Boy. Pass to Carlo. Carlo. Nakawala. Side step. Binalo ba? Wala. Carlo ulit. Wala pa rin. Foul. Penalty. Okay lang yan, di naman sanay yan. Walang ano sa comment. Si Palelo, hindi nalutong. Wala! Asa, 15-14, isa lang lamang. Hindi naman umuwi. Good. Danny Boy. Konti na. Danny Boy. Attack. Danny Boy. 5 to shoot. Foul. Penalty. 15-14 is fair. Lamang pa ng isa at place 2. Pasok. 16-14. Uy, si Jordan. 16-14. Wala nang foul, challenge lang. Challenge lang. Now Julian. Julian pass to Joshua. Joshua setting the ball. Wala. Nagkano ball. Pass to Carlo. Gara na nanak. Carlo dancing. Double dance. Carlo. Single 7 second shot clock. 7 seconds to shoot. 7 seconds ha. 7 seconds. Right
mo, Danny Boy. Good. Kasabay rin. 5 to shoot. Danny Boy, good two. Wala. Joshua to Julian. Foul. Foul na. Nabeg. Nas. Hindi na maabot ba? Hindi ko magpatay doon sa bakod. Patay niyo yung Eric. Papa ka? Sorry, nakala. Pasok. 16-15. Carlo. Dribbling, setting the play. Carlo. Dancing. Carlo Pedro. Wala. Now ni Julian. Julian. Pass to Joshua. Joshua. Pedro. Wala. Now ni Carlo. Carlo. Setting the play. Carlo. Pass to Danny Boy. Pedro. Wala. Now ni Carlo. Danny Boy. Lopez. Pick. Danny Boy. Joshua to Julian. 17-15. Foul. Penalty. 17-15. Score natin 17-15. Grabe sa move si Danny Boy. What a pivot from Danny Boy. Nossi. Uy, ginaya pa ng utol. Grabe. Uwang-uwa yung moves ng kuya niya. What's up? 17-16. Parang nakakaita ka. Konti na lang, konti na lang. 17-16. Makakauwi na tayo. Carlo. Dribbling. Sure dapat. Carlo. Dribble. Carlo. Putu. Erdo. Wala foul, wala foul. Challenge nyo muna. Nasa may shot lang. Julian. Wala! Julian, nakawala. Malakas. Nakakuha ni Danny Boy. Pass ni Carlo. To Danny Boy. Danny Boy, Lopez. Lopez, 5 to shoot. Danny Boy, pick, umangat. Basket. Foul. Penalty. Tatlo na lang! Score natin 18-16. Tatlo na lang! Wala, may nanapagso. Pasok, 18-17. Papatalo tayo sa laban. Huwag na apple ng isang maganda sila. Pero kahit uno-uno lang, gusto kanyang sistema. Alam mo, dalawa lang. Carlo. Kahit piso lang siya. Dribble. Ano mo yan, Dos? Dos? Carlo. Step up, step up, step back. Carlo. Basket. Foul. 2017. Penalty. 2017. Score natin 20-17. Last na. Last na face to be. Lelong, di mag-aamon. Pasok 20-18. Pangyosin na kami. For the win. Para sa face to be. For the win. Kanila yun. For the win sa face to be. Danny Boy. Lopez. Danny Boy. Tumira. Wala. Nakakuha ni Joshua. Pedro. Basket. Or less. Carlo. Step back. Carlo. Nakawala. Carlo. Wala. Nakakuha ni Joshua. Joshua. Julian. Julian. Wala. Joshua. Joshua. Pwede.